Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. No! No, God! No! No, God! No! No, God! No! No, God! Menurut saya penting untuk ditanyakan karena beliau 30 tahun di Mekah. Ya. Oke, karena beliau 30 tahun di Mekah ini penting sekali untuk ditanyakan. Saat ini sangat sudah tersebar fitnah di mana-mana bahwasanya Arab sekarang mulai sesat sekarang ini. Banyak kebijakan-kebijakan di sana yang bertentangan dengan syariat. Seperti dibolehkannya wanita memakai bikini di pantai. Kemudian diadakan konser-konser musik. Kemudian yang terakhir ini saya baca sendiri di media online, Arab Saudi untuk pertama kalinya mengirimkan wakil untuk Miss Universe. Artinya ini Arab Saudi mengirimkan perempuan untuk nanti mengikuti kompetisi yang membuka aurat. Nah, ini untuk mengantisipasi fitnah seperti ini, bagaimana ini? Apakah memang di sana tidak ada orang yang memperingatkan atau bagaimana? يعني تظهر في الأخبار عن أخبار يعني ازدهار السعودية وقيل والخبر هذا تعلق بالفتن في هذه السعودية ومنهم من يرسل امرأة واحدة بمناسبة العالمية يعني مناسبة النساء هذه ممكن نساء عاريات هذا العالمية. كيف هذا؟ هل هذه هي أول خبر صحيح وغير صحيح وما ذلك؟ نعم، شوف، أولا الإنسان لا كثير الأخبار الآن في اليوتيوب، في فيسبوك، في وسائل التواصل هذا كثير تأتي أخبار وقصص، فهذه الوسائل ليست وسائل يعني يأخذ منها الإنسان العلم الحقيقي، لأنهم قد يكبرون الأمور أو يصغرونها أو يبالغون، فلذلك هذا ليس مصدر العلم. نعم، هذا أولا. Jadi pertama sekarang ini dengan kemajuan teknologi, medsos dan sebagainya itu tersebarlah berita. Jadi jangan jadikan ini sebagai parameter untuk mengukur kebenaran suatu informasi. نعم. ثانيا كل بلاد الدنيا، كل بلد في الدنيا فيها حسنات وفيها سيئات، فيها الأمور الطيبة وفيها الأمور السيئة. هذا ليس في هذا الزمان فقط، في كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان موجود الخير وموجود الشر. Yang kedua adalah di setiap tempat di dunia ini ada sisi negatif, ada sisi positif di setiap zaman, di setiap tempat di dunia ini. Jadi ada sisi buruknya, ada sisi positifnya seperti itu. بالنسبة للأخطاء التي تقع في البلاد، في الحكومات، في الرؤساء، في الزعماء، يقعون في أخطاء، يعني عندهم أمور طيبة وعندهم أمور سيئة، فأهل السنة والجماعة منهجهم هو النصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فمنهج أهل السنة والجماعة هو النصيحة، نصيحة الحاكم، نصيحة المحكوم، نصيحة الرعية، نصيحة الراعي، والدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة. المهم نحن نحافظ على بلادنا، نحافظ على أمن بلادنا، ونحافظ على استقرار بلادنا، نحافظ على الخير الموجود في بلادنا، والأخطاء والمعاصي والمنكرات الموجودة هذه يعني تزال بالنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. Memang ada krisis dalam kepemimpinan, para pemimpin, ada segala macam problematika. Tapi agama kita ini berdiri atas prinsip menyampaikan nasihat, mengingatkan kepada pemimpin, kepada para ulama, dan kepada masyarakat umum bahwasanya ini adalah agama yang penuh nasihat. Kemudian kita menjaga kestabilan negara kita, keamanannya dan sebagainya. Insya Allah kita saling menyampaikan nasihat, saling mengingatkan sama kita. نعم. ثم يعني أحيانا يعني يكون برنامج فيه معصية، والإعلام
يسلط الضوء عليه. وهناك عشرات البرامج الطيبة التي فيها خير وفيها، لكن الإعلام لا ينقلها، فالناس يظنون أن هذا البلد خلاص كله أصبح فاسد. بينما هؤلاء مثلا 1000 2000 3000 10,000، طيب هناك ملايين، هناك مئات الألوف، هناك ملايين في بيوت الله، في المساجد، في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، لكن الكاميرا لا تذهب إليهم، الكاميرا فقط تأتي إلى هؤلاء، ولذلك انتشر الخبر أنه حدث كذا وكذا وكذا، وفي المقابل هناك برامج طيبة ودعوة وعلم كثير. Jadi ini adalah mindset atau cara pandang ya di dalam memandang kemajuan teknologi, bahwa terkadang yang sedikit itu lebih tampak daripada yang positif, padahal banyak. Jadi kita perlu mendukung yang positif ini. Kadang-kadang yang positif ini banyak tapi diabaikan, kamera itu dihadapkan kepada yang buruk yang sedikit. Tapi yang positif yang sangat banyak itu kamera tidak menghadap ke arah sana. Nah, itu. لذلك أنا يعني نصيحتي حتى البلاد، أي بلد، حتى لا يفقد أمنه، لا يفقد استقراره، لا تحدث الفتنة بين أهله، يعني ننتبه ونحذر من تضخيم الأخطاء ونكبر الخطأ. الآن كل الفتن التي حدثت في البلاد والفساد الذي حدث في البلاد والحروب التي حدثت في البلاد، هذا هو السبب، أنهم يضخمون الأخطاء، الرئيس فعل كذا، الحاكم فعل كذا، ثم الناس يغضبون، ثم تحدث الفتنة في البلاد، ثم يذهب الأمن والأمان وكل شيء يذهب. فنحن نحذر وننتبه. الحاكم إذا أخطأ هناك عالم هو الذي ينصحه، العلماء هم الذين ينصحون الحكام، وطريقة نصيحتهم معروفة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس معه سرا وينصحه ويأمره بترك هذه الأمور، لا يترك الأمر يعني للناس حتى لا تحدث فتنة في البلاد. فالحمد لله يعني دائما نحن نقارن بين الحسنات والسيئات، بين الأشياء الطيبة والأشياء الفاسدة. فإذا كانت الحسنات كثيرة والأمور الطيبة كثيرة فلا نشوش بسبب بعض الأخطاء وبعض المعاصي. هؤلاء أهل المعصية وأهل الخطأ لهم النصيحة، وإن شاء الله بإذن الله كثرة النصيحة تغير المنكرات وتغير الأخطاء. Jadi mengatasi masalah seperti ini harus dilihat terkadang banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kecuali harus dengan menyampaikan nasihat. Jadi di beberapa tempat banyak dua sisi ini, negatif dan sisi positifnya. Jadi Islam sendiri mengajarkan cara menyampaikan nasihat kepada pemimpin, yaitu secara rahasia. Insya Allah keamanan suatu negara akan terjaga, kestabilan situasi dan di setiap tempat negara manapun akan terjaga selama tidak memperbesar berita-berita buruk yang berkaitan masalah penguasa atau pemerintah, karena Islam telah mengajarkan cara menasihati mereka adalah seorang alim atau seorang ulama yang berwenang untuk menyampaikan nasihat kepada para penguasa atau pemimpin, dan itu disampaikan secara rahasia. Kalau seandainya ada orang-orang yang mungkin terjerumus ke dalam kebatilan, keburukan, kemaksiatan, itu mesti juga disampaikan pada mereka dengan cara-cara yang baik. Ini adalah tidak memperbesar berita-berita yang tersebar. فلا نضيع أمننا ولا نضيع استقرارنا. نحذر من هذا، أن نضيع أمن البلاد واستقرار البلاد، هذا خطير جدا. Jadi ini cukup berbahaya kalau cara seperti itu akan menyanyiakan keamanan suatu negara. Ya, kondusivitas negara akan terancam. Jadi menarik kesimpulan yang saya tarik tadi, sahabat-sahabat Indonesia, bahwasanya memang media ini digunakan sebagai propaganda Barat ya, untuk merongrong Islam. Jadi memang Islam ini itu diserang dari berbagai penjuru, termasuk salah satunya pemberitaan. Bagaimana tentu saja tanah kelahiran Nabi, Mekah, tidak mungkin banyak keburukan di sana. Tetapi sedikit berita jelek yang ada di Arab Saudi itu langsung dibesar-besarkan, karena untuk menutupi banyak kebaikan yang ada di sana.
Nah, jadi mudah-mudahan inilah kita perlu menjadi cerdas saat ini, muslim yang cerdas dan muslim yang tentu saja menjaga akal sehatnya, karena zaman fitnah ini makin berbahaya sekali ini, zaman fitnah sekali, zaman fitnah saat ini. Oke, baik, Syekh, terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau berbagi ilmu dengan kita. Ya, baik, untuk sebelum kita berpisah, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Inspira Mopi. Mudah-mudahan dimanapun saya berada, ingat dengan Inspira Mopi. Ini ada kenang-kenangan kita dari CHTTN. Thank you banget udah membersamai Inspira Mopi selama ini. Ini Syekh, kenang-kenangan dari Inspira Mopi CHTTN. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa dipakai bersantai gitu ya. Ya, oke, baik. Syekh, mohon diterima, silakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Syukran. Baik, sahabat-sahabat Inspira Movi, sampai di sini dulu kebersamaan kita, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang disampaikan Syekh Utsman tadi itu bisa menjadi penyemangat kita, pendorong kita untuk menjadi umat yang cerdas ya. Sekali lagi, saat ini kita memasuki zaman fitnah. Jangan terlalu banyak bersantai, bermalas-malasan, karena saat ini kita harus menjadi umat yang kuat, umat yang cerdas, selalu belajar dan menjaga akal sehat. Oke. Baik, terima kasih Syekh. Ustaz Toha, sehat selalu. Ya, kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi nanti ya. Kedepannya luar biasa nih. Aduh, saya ngiri betul dengan Ustaz Toha bisa lancar ngomong bahasa Arab gitu ya. Masya Allah. Ustaz Toha, kalau boleh tahu berapa lama belajar bahasa Arab, Ustaz? Berapa lama belajar bahasa Arab? Selama di Libya ya 5 tahun. 5 tahun. Itu Itu udah takmili Ini Jakarta. syariah. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jamaat al-Ulum. Jamaat al-Imam. Masya Allah. Tabi di Jamiat Muhammad bin Saud. Far'a Jamaat al-Imam. Itu 5 tahun dari nol sampai bisa ngomong atau gimana? Ya dari mulai nggak bisa ngomong, dengar juga listeningnya lemah sekali. Kemudian juga tatbik, fahmul masmu', fahmul maqru', semuanya lemah. Tapi setelah 5 tahun itu, Masya Allah ya. Karena tiap hari kan Oh, di sana setiap hari harus pakai bahasa Arab. di kelas. Jadi kalau tips untuk bisa berbahasa Arab, harus lingkungan harus berbahasa Arab juga ya. Masya Allah, ini gimana nih? Kita ke warung ngomongnya kadang-kadang bahasa Jawa, bahasa Banjar. Gimana bisa bahasa Arab ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya Ustaz Toha, Syekh Utsman. Kita bertemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.